जगन को मु केमिति भूलिबी हेले तमे देखिबो मो पुआ आसीबो निश्चय आसीबो मो पुआ मत माँ बोली डाकी मो कोड़े रे सोईबा पाई मो पुआ जट करिबो इन्सुलिन नबो नहीं 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 मु आउ से इन्सुलिन नहीं परिबिनी नहीं परिबिनी अरे इन्सुलिन नलेले तुम डायबिटीज कंट्रोल हबो केमिति ता नले मरी जीवी एमिति को मु बंची जे मरी जीवी खाली मु अपेक्षा करिछि मो धन को को दिन मो धन मो पाख को फेरी आसीबो आउ ता पाई रखिथिबा अमानत को ता हाथ रे धरे सारिबा परे मु चिंता मुक्त हेई जीवी चिंता मुक्त हेई जीवी मु बहु बहु किसी अघटन घटेइबो बहु से कथा कौन चिंता कलु पचारुची को कथा सहित नगर छक उपरे थवा 5 एकर जमीर कथा तू खाली तारीखटा कहि दे विधायक मीन केतन महाकुड़ नारे तू केबे तू रेजिस्ट्री दउचु ए मनोज थरे नुह हजार थरे मु तते कहिची से जमी होउची आउ जनकर मानत सूर्य जदि पश्चिम दिगरे उदय होंती से संपत्ति मु काहारी नारे करि परिबिनी कान हले मो भविष्य तो नष्ट हो जीव ब्लॉक चेयरमैन हमार स्वप्नटा स्वप्न रे रही जीव अरे काई एमती गोटा मिछ स्वप्न देखुचु अरे एमती अंधारे रे दौड़ू रे अरे दौड़िले तू झुंटी पड़िबू केही तोते आहा पदे कहिबाकू नथिबे रे केही आहा पद कहिबाकू नथिबे हां चुप कर सरकार नै तम भद्र लोक पणिया उपदेश देई पकेले उपदेश ए मनोज अरे तो बाबा को तू एमिति कोन कहउछ रे अरे तो बाबा को एमिति कहिबा त तोर को ठीक होउची ठीक भूल होइता परे हबो आगो तू आसा जमीटा बिक्री करबा ना नाही हां ओ करबो हां करबो मु कहउची माने से संपत्ति बिक्री हेई परिबोनी अरे उत्तरटा पाई गलो आउ ठिया हैचो काहे की अरे पार्टी करी ए घरटा को फटाई दियो अरे सरकार पड़िले ये बुढ़ा बुढ़ी दी ताको तंटिया मारी ए घरु बाहर कर दियो बाबा तिके चुप रह कहउची ता नहेले कोन करिबु तू हां कोन करिबु तू हेलो हे बहू तो बापा बोल तू यही शिक्षा पाई के आई घरर समस्या को समाधान करबा परिवर्ते तू जळिला नियारे घियो ढालुछु कोन कहउछु हां कोन कहउछु थरे नुओ मु हजार थर कहउची से संपत्ति मु कहारी नारे करी देई पारिबिनी कोन कहला तमे से संपत्ति को आउ कहा नारे करी परिबनी ना किंतु काहे के अरे आमर से बंधु हब तो बापा गोटे बंधु झील को बहु कर आनीलु भाभी बहु नुह झील हे आम घरे रही एटी आमे दोष दबु काको आम कर्म को ना आम भाग्य को धिक्कार निज को करंतु निज भाग्य को करंतु काहे कि ना एमितिका जड़े हत भाग मनीष तमे ए घरर पूर्व पुरुषर अचय अचय संपत्ति को तमे नष्ट करदेल सेतिक तम माने को मन बुझिलानि जे निजर पिला माने को भविष्य को नष्ट कर देबा पे बहु बहु कोन कहला बहु को हिसाब रे तम माने कहउछ मते बहु कर देइछ आज जाय कर देइछ मो पचर छी परा ससुर हिसाब रे कते खंड साड़ी मते किनि आ सासु हिसाब रे कते हळे पाउँ जे मते किनि देइछ अरे जदि से किणी आनी देई पारनांती ताले तुम गुणवंत स्वामी की कहून से किणी आनी देबे बड़ो भाउजू को केमिति कथावार्ता करा जाए सेटा कोन तू सिखी नुबे आ सासु ससुरों को केमती व्यवहार करा जाए से कथा कम भाउज को जाना नहीं अनस कथा कहिबार सीमा टपी जाउछु कहा को केमती कथाता करा जाए सेटा तुम अपेक्षा बेस भलो होय सिखिची भाई मानस तुमे बुझु न काहे की तम बड़
ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ଘରର ସବୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ତୁମ ପରି ବୋହୁ ଆମ ଭାଇ ପରି ପୁଅ ଯୋଉ ଘରେ ଥିବେ ସେ ଘରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିବନି, ବରଂ ବୁଢୀ ଆଣି ଜାଲ ପରି ଏ ଘର ଛାଡା ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ଭାଇ ଭାଇ ମାର ମାର ଲାଗନି ରେ। ଆରେ ସେମିତି ହବନି। କହୁଛ ରେ? ଆରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଆରେ କଲେ ତମେ ମାରିଲି ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ତା ନହେଲେ ତା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ ତୁ? ଆବେ କଣ କରିବୁ ତୁ? ଦରକାର ପଇଲେ ସେଇଆ କରିବି। ତା ମାନେ କଣ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? ହଁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆସ ମୀରା, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ପୁଷ୍ପା 2 ଆଉ ସିନେମା ଦେଖି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଫ୍ରେଶ କରିଦବା। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଓ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏ ଘରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଠିଆ ପାଲା ହବ। ଠିଆ ଏଇ ମାନେ କୁଆଡେ ପୁଅ? ଏଭଳି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମା ବାପା ମାନେ 12 ଓଷା 13 ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁଗ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ମମତା। ଏ ଯୁଗଟା ଆଜି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦଶରଥ ଅଛନ୍ତି, କକେଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାଟା ବି ଅଛି, ହେଲେ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ନାହିଁ ମମତା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆରେ ସେ ଜମିଟାକୁ ତମେ ସେ ଦିଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଦିଅ। ଅସମ୍ଭବ! ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋ ଜଗନର ଅମାନତକୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଇପାରିବିନି। କାରି କଉଡ଼ି ଏଟେ ବି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁ ଆଉ ଜଗନ ଜଗନ ହଉଛ? ଆରେ ଜଗନ କଣ ଆଉ ଫେରିବ? ହେ ମମତା, ଆରେ କାହିଁ ତମେ ଜଗନ ଜଗନ ହଉଛ? ଆରେ ପିଛ କହି ଆମେ ସେଦିନ ଆସିଲା ପରେ 8 ମାସ ହେଇଛି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଜଗନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମରାଠୀ ମଉସାଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୋଗରେ ମରି ଯାଇଛି। ଆମେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖି ଦେଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ନା ଫୋନ ଆସିଲା, ନା ମୋ ଜଗନ ଫେରିଲା। ଏଇ ତାମାନେ ମୋ ଜଗନ କଣ ଏ ଦୁନିଆର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମ ଜଗନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଛି।